дар фурудгоҳи байналмилалии ашқобод раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро роҳбарияти халқ маслиҳати миллӣ, генгеши туркманистон ва дигар намояндагони расмӣ истиқбол гирифтанд. худи ҳамин рӯз дар девони халқ маслиҳатии туркманистон мулоқоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси халқ маслиҳатии миллӣ генгеши туркманистон муҳтарам гурбангулӣ бердимуҳаммедов доир гардид. дар оғози мулоқот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ муҳтарам гурбангулӣ бердимуҳаммедовро ба муносибати оғози фаъолият ба ҳайси раиси халқ маслиҳатии миллӣ генгеши туркманистон муборакбод намуда паёми шодбошии бародарона ва таманиёти неки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро расониданд. таъкид шуд ки имрӯзҳо раванди рушди бо муваффақияти муносибатҳои шарикии стратегии тоҷикистон ва туркманистон дар ҳама арсаҳои ҳамкорӣ маҳз ба шарофати иродаи сиёсии роҳбарияти олии ду кишвар ҷараён дорад. муҳтарам рустами эмомалӣ изҳори итминон намуданд ки бо саъю талошҳои муштарак сатҳи ҳамкориҳои байнипарламентии ду кишвар низ ба сатҳи шарикии стратегӣ расонида мешавад. дар вохӯрӣ дурнамои робитаҳои байнипарламентӣ ва рушди муносибатҳои ҳамкорӣ бо халқ маслиҳатии миллӣ генгеши туркманистон инчунин ҷанбаҳои муҳими ҳамкории ду кишвар дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиётиву транзитӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва масъалаҳои дорои аҳамияти байналмилалию минтақавӣ баррасӣ гардид. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки ҳаҷми гардиши мол дар соли 2021 нисбат ба солҳои пешин 3 маротиба афзоиш ёфта, ин тамоил дар соли ҷорӣ низ нигоҳ дошта шудааст. дар ин ҷода баланд бардоштани самаранокии кори комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва илмиву техникӣ аз масъалаҳои афзалиятдор ҳисобида шуд. ҳамчунин қайд карда шуд ки дар бахшҳои энергетика, нақлиёт ва саноат пешравиҳои назаррас ба мушоҳида мерасанд. ҷиҳати густариши робитаҳои фарҳангиву гуманитарӣ пешниҳод гардид ки миқдори бурсияҳои таълимӣ аз ҳарду ҷониб зиёд карда шуда масъалаи ташкили рӯзҳои фарҳанги туркманистон дар тоҷикистон дар вақтҳои наздик мавриди баррасӣ қарор дода шавад. дар робита ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии муштараки мавқеъҳо доир ба масъалаҳои мубрами минтақавию байналмилалӣ аз ҷумла дар доираи созмони милали муттаҳид, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ғайра изҳор гардид ки тоҷикистон ташаббуси роҳбарияти туркманистонро оид ба таҳияи стратегияи созмони милали муттаҳид ки ба татбиқи чораҳои энергетикаи камкарбон нигаронида шудааст дастгирӣ менамояд. вобаста ба вазъи нооромии аксар кишварҳои минтақа таъкид гардид ки тамоили мураккабшавии вазъи сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ инчунин таҳкимёбии мавқеи гурӯҳҳои мухталифи террористиву экстремистӣ ташвишовар аст. дар чунин вазъият ҷонибҳо ҳамоҳангсозии тадбирҳои амниятиро барои муборизаи муштарак алайҳи таҳдидҳои глобалии имрӯза ба монанди терроризм, экстремизм, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ аз ҷумла муомилоти ғайриқонунии маводи нашоовар зарур шумориданд. дар ҳошияи сафари расмии худ дар туркманистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси маҷлиси миллии генгеши туркманистон гулшат мамедова мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои афзалиятноки рушди ҳамкории дуҷониба аз ҷумла тавсеаи робитаҳои байнипарламентӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҷонибҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд ки ҳамкориҳои судманди байнипарламентӣ ба густариши муносибатҳои дӯстонаи мардуми ду кишвар мусоидат менамоянд. зимни мулоқот дар атрофи дигар масъалаҳои афзалиятдори дуҷониба мубодилаи афкор анҷом дода шуд. нимаи дуюми рӯзи 11 май дар идомаи сафари расмӣ дар туркманистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аз масҷиди маънавиёти туркманбошии қипчоқи шаҳри ашқобод боздид ба амал оварданд. муҳтарам рустами эмомалӣ бо нишони эҳтиром дар назди мақбараи нахустин президенти туркманистон Сафармурод Ниёзов гулгузорӣ намуданд. сипас раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва ҳайати парламентии ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷмаъаи байналмилалию аспиву варзишии шаҳри ашқобод ташриф оварданд. дар ин ҷо ба меҳмони олиқадр барномаи гурӯҳи бозиҳои миллии аспии галкиниш намоиш дода шуд. дар идома раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба шаҳраки олимпии шаҳри ашқобод ташриф оварданд. шаҳраки олимпии ашқобод макони асосии баргузории бозиҳои осиёии соли 2017 дар толорҳои пӯшида маҳсуб ёфта дар масоҳати 157 гектар бунёд карда шудааст. дар ҳудуди шаҳрак зиёда аз 30 иншооти варзишӣ аз ҷумла варзишгоҳи олимпӣ бо 45 000 нишастгоҳ, маркази параолимпӣ, маркази тиббию офиятӣ, велотреки пӯшида, маҷмуаи варзишии санъати ҳарбӣ, иншооти пӯшидаи варзиши сабук, корти теннис, ҳавзи шиноварӣ, толорҳои гуногун, маркази тиҷоратӣ, меҳмонхонаҳо ва дигар объектҳои марбута қомат афрохтаанд.
همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با هیئت همراهان خود با فعالیت مؤسسه دولتی مجموعه بافندگی اشخابات شناس شدند. طور اطلاع داده شد این کارگاه در حدود کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یگانه بوده مصنوعات با صفت بافندگی آن از پخته محلی موقع خود را در بازار جهانی تا رفت مستحکم می‌نماید. اقتدار سالانه مجموعه بافندگی اشخابات کارکرد 13100 تن ریشته و 22.5 میلیون متر مربع متاع پختگی بوده. در آن 2800 نفر در 4 بخش تیارکنی، بافندگی، رنگ و بارکنی و دوزندگی فعالیت دارند. دوازدهم مای سفر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ترکمنستان ادامه یافت. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همراه رئیس خلق مصلحتی ملی گنگش ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف و رهبران هیئت‌های پارلمانتی فدراسیای روسیه، جمهوری‌های قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان در مراسم گلگذاری در نزد مجسمه کنستیتوسیای ترکمنستان اشتراک نمودند. سپس در مرکز همایش‌های شهر اشخابات جلسه یکم فورум بین پارلمانتی دولت‌های آسیای مرکزی و فدراسیای روسیه همکاری بین پارلمانتی جزئی جداناپذیر مناسبت‌های بین دولتی که با تشبث رئیس خلق مصلحتی ملی گنگش ترکمنستان پرزیدنت سابق این کشور گوربانگولی بردیمحمدوف دعوت گردیده است به کار خود آغاز بخشید. نخست در فورум رئیس خلق مصلحتی ملی گنگش ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف و رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه والنتینا ماتوینکا با سخنان افتتاحی برآمد کردند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در همایش مذکور اشتراک و سخنرانی نمودند. محترم رستم امامعلی ضمن سخنرانی خود تاکید کردند که همکاری‌های پارلمانت‌های ملی در قالب آسیای مرکزی روسیه دارای اهمیت مهم بوده برای تحکیم منبعی رابطه‌های متقابل کشورهای ما مساعدت می‌نماید. اینچنین در فورум رهبران هیئت‌های پارلمانتی کشورهای آسیای مرکزی اشتراک نمودند. پس از انجام قسمت تنتنوی فورум مراسمی با امضارسانی حجت‌های دو جانبه برگزار گردید. ضمن آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس خلق مصلحتی ملی گنگش ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف سازشنامه عاید به همکاری بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و خلق مصلحتی ملی گنگش ترکمنستان را به امضا رسانیدند. دوازدهم مای در حاشیه سفر رسمی در ترکمنستان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف با حضور پذیرفتند. در آغاز ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پرزیدنت تازه انتخاب ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف را بنابر به این مسند عالی انتخاب گردیدنشان تبریک گفته پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را با سردار بردیمحمدوف رسانیدند. در ملاقات مجموعی وسیع مسائل افضلیتناک همکاری تاجیکستان و ترکمنستان از جمله در ساحه‌های تجارتی، اقتصادی و گومنیتری بررسی کرده شده. نقش رابطه‌های بین پارلمانتی در رشد و توسعه مناسبت‌های دو جانبه مهم ارزیابی گردید. تاکید شد که مناسبت‌های دوستانه بین جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه سندهای معیاری حقوقی رشد یافته ترکمنستان به تدریج به یکی از شریکان مهم اقتصادی خارجی جمهوری تاجیکستان تبدیل می‌یابد. ضمن ملاقات همچنین به گسترش همکاری‌ها در ساحه‌های انرژتیک و سوزشواری، نقلیات و کمیونیکاسیا، صنعت و کشاورزی از جمله کارکرد پوره پخته تا استحصال محصولات نهایی، اینچنین معارف و فرهنگ توجه ظاهر کرده شد. با مقصد مساعدت به تحکیم رابطه‌های فرهنگی پیشنهاد گردید که سالهای 2022-2023 روزهای فرهنگ ترکمنستان در جمهوری تاجیکستان تشکیل و گذرانیده شود. اصلاح صحبت دایر به مسائل همکاری دو کشور در بخش‌های سیاسی از جمله در اطراف وضع سیاسی منطقه و جهان مبادله افکار کرده شد. در فرجام ملاقات محترم رستم امامعلی پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدوف را از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای انجام دادن سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان دعوت نمودند. دعوت با خوشنودی پذیرفته شد.